नमस्कार चाषी भाई। आज ये वीडियो को मु आपण मानक स्वागत करुछि। ओडिशा सरकार चाषी भाई मानक पई अनेक सुविधा एवं सहयोग करुछंती। कालिया योजना माध्यम रे अनेक चाषी आर्थिक सहायता पाउछंती एवं ओडिशा सरकारंकर अनेक योजना द्वारा चाषी भाई माने लाभवान एवं उपकृत हो पारुछंती। सेहीपरि आम कृषि रे प्रत्येक चाषी पंजीकरण हेबा दरकार। जदि आपण एही चैनल को नुआ होई आसीछंती ताहेले चैनल को टिके सब्सक्राइब कर नेबे, वीडियो को लाइक कर देबे एवं शेयर कर देबे। ताहेले आसंतु जानिबा आम कृषि कोन। आम कृषि ओडिशा सरकारंक कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग द्वारा परिचालित एक निःशुल्क कृषि परामर्श सेवा अटे। वर्तमान एही सेवारे 66,65,543 पंजीकृत कृषक अछंती, जेउ माने संपूर्ण ऋतु रे तांको मोबाइल फोन रे साप्ताहिक कॉल माध्यम रे तांको पई प्रस्तुत होइतिबा विशेष कृषि परामर्श पाउछंती। आसंतु ऑनलाइन पंजीकरण करिबा। एठार गोटे ऑप्शन अछि, देखंतु एठारे क्लिक करंतु। क्लिक कला पर देखंतु एठार तीनोटी ऑप्शन अछि, ओडिया, संबलपुरी, इंग्लिश। भाषा चयन करंतु। यहाँ पर देखंतु आपण काहाकू पंजीकृत करूछंती। मो निजकू अन्य चाषी को आपण निजे करूछंती, मो निजर ऑप्शन रे क्लिक करंतु। जदि अन्य जण करूछंती आ गोटे ऑप्शन रे क्लिक करंतु। यहाँ परे परवर्ती जो ऑप्शन अछि एठारे क्लिक करंतु। देखंतु ओडिशा सरकारंको मागणा कृषि परामर्श सेवा आम कृषि रे निजकू पंजीकृत करिबा पई दयाकरी एही फॉर्म को संपूर्ण भावे पूरण करंतु। आपण एथिरे कृषि विशेषज्ञ मानक तरफरु प्रति सप्ताह रे कृषि परामर्श पाइबा सहित निःशुल्क टोल फ्री नंबर माध्यम रे प्रश्न पचारि पारिबे। आपण एथिरे पंजीकृत हेबाकू चाहुछंती कि हाँ एवं ना दुईटी ऑप्शन अछि। हाँ रे क्लिक करंतु एवं तळे देखंतु अधिक सूचना गोटे छोट बॉक्स अछि, एठारे क्लिक करंतु। यहाँ परे परवर्ती ऑप्शन रे क्लिक करंतु। यहाँ परे देखंतु पंजीकरण करुथिबा व्यक्तिंक मुख्य मोबाइल नंबर। एठारे आपणकर मोबाइल नंबर टाइप कर दियंतु। पंजीकरण करुथिबा व्यक्तिंक मुख्य मोबाइल नंबर पुणी थरे लेखंतु। देखंतु आमे एही नंबर को गोटी 4 अंक विशिष्ट ओटीपी पठाई आपणक नंबर को जांच करिवु। परवर्ती पृष्ठारे एही कोड देबा पई आपणको कुहाजिवो। आपणकर मोबाइल नंबर टाइप कर दियंतु। सेही मोबाइल नंबर को ओटीपी जीवो। एठारे मोबाइल नंबर टाइप कर दियंतु। आउ थरे टाइप करंतु। यहाँ परे परवर्ती ऑप्शन रे क्लिक करंतु। यहाँ परे देखंतु आपणको मोबाइल को ओटीपी जाइथिबो। सेही ओटीपी एठारे टाइप कर दियंतु एवं परवर्ती ऑप्शन रे पुणी क्लिक करंतु। यहाँ परे देखंतु आम कृषि चाष एवं पशुपालन रे सहायता पई गुरुत्वपूर्ण सूचना जोगाई थाए। आपण एही मध्यरु केउ विषय रे परामर्श ग्रहण करबा को चाहिबे। कृषि परामर्श, पशुपालन परामर्श दुईटी ऑप्शन अछि। आपण चूज करंतु एवं परवर्ती ऑप्शन रे पुणी क्लिक करंतु। यहाँ पर देखंतु दया करी आपणको नाम लेखंतु एवं आपणकर लिंग सिलेक्ट करंतु। यहाँ पर देखंतु आपणको अधिकांश जमी मुख्यतः केउ प्रकारर अटे। अलगा अलगा प्रकारर जमी थिले आपण जेउ फसल विषय रे परामर्श सुनिबा पई चाहुछंती सेही फसल होइथिबा जमीर प्रकार किंबा आपणको सर्वबृहत जमीर प्रकार चयन करंतु। खाल जमी, मझिआली जमी, उच्च जमी किंबा जानी नहीं चारोटी ऑप्शन अछि। निजर ऑप्शन सिलेक्ट करंतु।
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନରେ ପୁଣି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖରିଫ ଋତୁରେ କୌଣସି ଫସଲ କରନ୍ତି କି? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନହେଲେ ନା ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଖରିଫ ଋତୁରେ ଆପଣ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚାଷ କରୁଥିବା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ କିମ୍ବା ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଫସଲକୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ଫସଲ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ରବି ଋତୁରେ କୌଣସି ଫସଲ କରନ୍ତି କି? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ହଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର 2ଟି ଫସଲ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଖରିଫ ଋତୁରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନା? ରବି ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିଜ ବାରିରେ କୌଣସି ଫସଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ କିମ୍ବା ନା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନରେ ପୁଣି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ ଆମ କୃଷି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ କିମ୍ବା ନା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ତଳ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତୁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଟନ୍ ଦବାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକେସନ୍ ମାଗିପାରେ। ଯଦି ଏହା ହେଲା ତେବେ ଦୟାକରି ୟେଲୋ କିମ୍ବା ଓକେ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସମାପ୍ତ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କୃଷିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରାମର୍ଶ କଲ୍ ପାଇବେ। ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ 155333ରେ ଏକ ମିସ୍ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ।